କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସେଲିଗୁଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମର ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ନାଗରିକଙ୍କ ମତଦାନ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ହେଲେ ସେଲିଗୁଡ଼ା ଭୋଟରମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭୋଟର ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ସେଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୋକସରା ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। श्री पुरुषोत्तम सेनानी मो गाँव सिल्लीगुड़ा आम हूँ गमेरा ग्राम पंचायत अंतर्गत कोकसरा ब्लॉक अधिवासी अटू एवं आम गाँ सिल्लीगुड़ा राजस्व गाँ से गाँव विधानसभा निर्वाचन एवं लोकसभा निर्वाचन सुदूर बंगमुड़ा आम गाँ ठार प्राय 8 किलोमीटर हम सेठी जाकरी निजर मत सब्यस्त करने को आम मान भारी असुविधा होती यातायात असुविधा होती महिला मान असुविधा होती तथा भिन्नक्षम व्यक्ति माने संपूर्ण रूपे भोट देवार वंचित होथिबारु प्रशासनिक कल को गत नवेम्बर मास ठारू बारंबार गोष्ठी उन्नयन अधिकारी उपजिल्लापाल जिल्लापाल दृष्टि आकर्षण करी विधानसभा विधायक तथा लोकसभा सांसद को मध्य अनुरोध करा जायछि। वर्तमान जाए तार कौन प्रकार तद्रुप कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारु नाही। तेणु आमे सिल्लीगुड़ा ग्रामवासी तरफ बारंबार अनुरोध सत्ते से जदि कर्णगोचर करेंगे ना एवं प्रशासनिक कलर बल देखेबे ताले आम नागरिक माने बाध्य होई चलित 2024 निर्वाचन को भोट वर्जन करने प्रस्तुत हो आज पुनराय गोष्ठी अधिकारी दृष्टि आकर्षण करिसु। काण असुविधा होचे को वोट देला ले दी जात हम चालू चालू जेनी पारो वस्तु सारा सुर के किला छानो आज कार लोक आते कार लोक नहीं हां जाने छान को जेनी पारो लगी हमर गाना वोट पाल देमु अन्य गाना नहीं जो पराने मतदान केंद्र आज जेहेतु दुईटा गाँव लोक मैंने आसते भोटदान केन्द्र को गोटे नूतन केन्द्र स्थापन पाए तो से निजर ग्रीभांस देइछंती सेटा आमे उपरिस्थ अधिकारी को पठेबो आ तापर जहाँ डिसीजन हम से हिसाब रे कार्यकारी हबो। गोटे दिन मतलब से जदी इटा आगामी दिन देले भोट वर्जन करू हाँ से माने तो लिखिं आम भोट वर्जन करूँ आम चेष्टा करूँ जे सेमते किसी अप्रीतिकर परिस्थिति न उपजु आम चेष्टा करूँ से बुझेबू जदि आगामी दिन में से निहाती भाव में भोट देवे ता प्रति चेष्टा करूँ। कोकसरा ढक नायक रिपोर्ट बहुजन मीडिया।